ginhatagan namo. Salamat sa adlaw, sa higayon nga naghiusa kami. Ilabi na Lord God sa adlaw nga dugang adlaw, dugang tuig ang gihatag kay your children Lord God. Ako sa diin nagsaulog siya karong adlaw sa iyang adlaw nga tawhan. Mapasalamatan kami Lord God sa gihatag mo sa iyaha, tungod sa iyaha ang presensya niya ngayong gihatag na para sa amuha. Sa iyang presensya daw pa siya bulik sa amuha. In terms Lord God sa pag-grow sa among spiritual na aspect. Kami Lord God mapasalamatan kayo sa pag-train yung children since sa una pa. Huwag sa kami Lord God, nagapaminawad, nagaangko, natangin mo siya mayong lawas, kabas mo sa lawas, dugang source of income Lord God para silang financial o kanipay sa mga adlaw ang nasa mapil na Lord God sa iyong kinabuhi. O kami Lord God in behalf sa Our Lady of Mount Carmel, mapasalamatan din kayo kay your children sa tibok ng pamilya sa pagpuno, pagtabang nga mapalambo pa kaayo ang among JKK. Lord, kami nag-aampo sa mga presensya sa mga bata, sa kinabuhi sa mga bata nga na din ni karon nga nakiduyog, ikan day 1 hangtod karon, ikaw makapanalangin kaila, magkawan kanila silang pagdako, kay ikaw gid ang sentro sa iyang kinabuhi. Ug sa pagkaon nagyandam kay Jover natin Jane, i-bless kini Lord God na makahatag kini dugang kabasko kalagsak sa mong palawas na ako magamit sa pagserbisyo niya kanimo, ug dugang grasya panalangin ko sa ilang pamilya Lord God. Tungkol sa ilang pagkamangkinatanon. Kinigtaran namin ginaampo, pasalamatan pinati ni Kristo ang akong Ginoo. Amen. Happy